Hello guys, welcome back to sa aking munting channel, Bisaya Ako Vlog. For today's videos guys is mag-prepare tayo, maglaga tayo ng karne guys. Hindi ko alam kung anong klaseng karne ito guys. Saka ipakita ko sa inyo guys kung anong ilagay para hindi siya maano guys, yung hindi mawala yung amoy guys. Pero before ako mag-ano guys, lagyan ng mga ingredients guys is pakuluan muna natin ng isang beses para ano yung dugo guys mawala, para pag pangalawang pakulo guys ano na malinis na yung sabaw niya guys. So guys, samahan niyo ako guys. Ayan guys, ayan siya guys, karne guys. Tapos lagyan natin ng mainit na tubig guys. Pakuluan muna natin yan guys isang beses para yung dugo, yung kasi ang dugo guys ang ano, yung may amoy, kaya kailangan pakuluan sandali isang beses lang para mawala yung amoy guys. Yan, pag kumulo na yan guys, lagyan natin ng, itapon natin yung ano, itapon natin tong sabaw guys. Tapos anuhan na naman ulit na pagka ano na yun guys, kumulo na yan guys isang beses lang. Tapos itapon natin guys kasi mawala na yung ano, yung dugo niya guys. Ito kasi ang nangamoy guys yung dugo, kaya kailangan ano, yan. Tapos mamaya guys, pagka palitan natin ng tubig guys, ano, diretso na pakuluan natin hanggang sa lumambot siya guys. At ito mga ingredients guys, ipakita ko sa inyo para hindi siya mangamoy guys. Ayan guys, sibuyas, ano, tsaka paminta buo guys, heel guys, heel, at saka ito guys din guys, yan. Tapos meron pang isa dito guys, ipakita ko sa inyo guys ha. Dahon guys, lagyan natin ng dahon. Tapos guys, yan. At saka ito guys, parang kurkum to guys. Ewan ko kung kurkum ba to guys. Ayan guys. Ayan guys. I-ano natin ito para hindi siya mangamoy guys. Mawala yung amoy sa karne guys ba. Hindi ito masyadong lagyan ng marami guys kasi maka high blood ito guys. Tapos pagka ano na yan guys, pagka lumambot na yan, ang amo ko na magluto yan guys. Tapos ano siguro to guys, yung sabaw. Yan ingredients niya guys, ipakita ko sa inyo guys. Ayan, kamatis. Yung kamatis guys, ano, balatan natin yan kasi ayaw nila yung may balat. Tapos bawang at saka sibuyas. Ayan, dalawa lang sibuyas ang ipahiwa guys, malaki naman yan, sakto na yan isa. Ito. So guys, samahan nyo ko guys mamaya guys, update ko na lang kayo guys. Umpisa na siyang kumukulo guys. Ayan, may mga puti-puti na dugo yan guys. Yan ang ano, yan ang nangangamoy, kaya pag hindi yan mawala. Ayan guys, ayan na siya guys. Itapon natin yung sabaw guys para ano, palitan na naman natin ng panibagong tubig. So guys, samahan nyo. Tapos gasan natin guys.
ito guys ng 2 hours. Tapos ito guys, bago na lumambot itong guys, itong karne. Baka natin guys kasi ayan dinipit yung dugo para pag talaga guys, malinis na yung malinis yung sabaw. Kasi ang sabaw nito guys, doon sabaw din sa nito. Timplahan na ito ng amo ko guys. Yan siya guys. Dagdagan natin ng tubig guys kasi kunti lang. Tapos ilagay natin agad. Ito sibuyas. Ayan guys, dapat na yung pirasong ito guys. Ito na siya guys. Tapos takpan natin. Ayan. Tapos maghiwa tayo ngayon guys ng sibuyas at kamatis. Tingnan nyo guys, malinis na siya guys. Wala na yung dugo niya guys. At saka nilagay ko na yung ingredients guys. Kaya yan. Na guys. Edit ko na lang kayo mamaya guys. Pag malambot na yung kuan guys. Yung karne guys. Yan. Guys. Ano pa siya guys. Kunti na lang guys. Ano na yan guys. Lalambot na yan. Yan. Huwain ko dito ng cubes guys. Wala. Isa lang daw ang hiwain guys. Hindi na dalawa. Raya, yala, you eat. I want to see. Don't see. Why? It's not allowed. It's okay. I said no. Goro ba? I want to see. Goro. Allowed. It's not allowed. Do you understand? No, I'm not under. Why? You cannot understand English? I know under. Oh. What I'm talking to you? Abusi kaga. Abusi kaga. You like Russian? No. You're Hindi? No. Why you say like that? I don't know. I don't know. Binalatan ko na yung kamatis guys. Kasi Very good. ayaw nila ng ano. I don't know what to find out. May balat. Balat, only balat.
Your pala. Bita. No. Oh, na. Don't repeat. I'm talking. I hate. I'm calling you. I'm calling you. Bita. 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 Where is Basilio Bita? Where's your Bita? Bita. Bita. Raya Bita. You wanna Bita? You. No, you Bita. Nag-prepare lang ako ng ano guys. What do you mean by Final cooking sa aking amo guys. By cooking dito guys, ano guys? Duda ko nito guys. Haluan na naman ito ng green peas. Green fish. Yung sinasabi nilang bazela. Ano sa mga Bazela pagdala? guys. Yan, tawag nila guys. Magkita. Itong karne. Raya. Bazela ang tawag nila nito guys. Halos ilan? May Dito badala? yeah, maybe bazela because oh you see last time I will prepare also mama for this like this. She cook bazela. Okay. Oh, yung green peas ba guys. Sarap siya guys. Ito lang ang luto ng madam ko guys na ano, masarap. Pero pag nagluto siya ng chicken guys, oh my god. Mahalag magluto. Oh my God, Ano lang chicken, ko ginamos guys. May lami na luto. Mama, look at that. Oh, very good. You eat also laban. Right, I want to let that. Alas. And then I will press the wait, ito mamaya guys, siya na magluto nito. Tapos yung meats guys, ready na. Bala! Oy! Why? Ah! Yes, guys. The crowbar, Faris? What? Faris, you want the crowbar? You want to eat this Tapos na stuff? guys. Faris, you Ako want to eat? mag-prepare ng ano guys. Kaya guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panonood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye.